आसद साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। आज हमारे यहाँ पार्लियामेंटेरियंस ने कुछ ऐसे मसाइल पर अपनी राय दी है कि जहाँ पर रियासतों का मामला है, रियासतों के दरमियान ताल्लुकात का मामला है, रियासतों के दरमियान मामलात का ताल्लुक है, और मुझे गुज़श्ता 2018 के बाद मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं और अपने हल्के इंतखाब के लोगों का शुक्रगुजार हूं। मैं अपनी जमात का कि उन्होंने मुझ पर यह एतमाद किया। 5 साल हमने यहाँ पर गुजारे, मुख्तलिफ कैफियत के अंदर, मुख्तलिफ अवकात में, मुख्तलिफ अंदाज से हमने कोशिश की कि हम अपनी खिदमात इस कौम के दिए हुए अमानत के तौर पर इस ऐवान के सामने और आपकी चेयर के सामने पेश करें। कतअन हमने इस बुखल से काम नहीं लिया कि अगर एक अच्छी बात भी इस फ्लोर ऑफ द हाउस पर आई है तो हमने उसको तस्लीम करने से इनकार किया हो। ये एक जोहदे मुसलसल है जनाब स्पीकर। हमने मुल्क हासिल किया, हमारी बदबख्ती कि हम 25 साल तक इस मुल्क को आईन नहीं दे सके। हमने सन 73 के अंदर मुत्तफिका आईन दिया। उस आईन के जो स्पिरिट थी, उस आईन के जो गोल्स थे, हमने उसके बाद अपने उस आईन में दिए हुए हुकूक जो इस रियासत के अंदर बसने वाले लोगों के थे, उसमें कितनी अचीवमेंट की है, कितना डिलीवर किया है, हुकूमतों ने कितना डिलीवर किया है, पॉलिटिशियंस ने कितना डिलीवर किया है, और उसके तहत बनने वाले इदारों ने कितना डिलीवर किया है, इस पर हम इस दिन बहस नहीं करना चाहते। लेकिन सबके सामने अपना आईना मौजूद है। वो अपने आईने के अंदर अपने कारकर्दगी को भी देख सकते हैं, अपने उस कारकर्दगी की बुनियाद पर नताइज को भी देख सकते हैं। हम सियासी हवाले से एक कदीम जमात हैं जो बर्रे सगीर के अंदर शहरियों की और फिर पाकिस्तान बन जाने के बाद इस रियासत में बसने वाली कौम की के लिए अपनी आवाज बुलंद करते रहे। उनका इस्लामी नजरिया, उनकी इस्लामी तहजीब, उनकी मशरकी तहजीब और आईन में जो उनके हुकूक हैं, उसके लिए इस सफर में आप जानते हैं कि हमारे साथ मुतअद्दिद पार्लियामेंटेरियंस जो इस पार्लियामेंट के रुकन रहे, हमारी जमात से हाजी मुनीर और रगज़ई साहब, उन्होंने हमारे साथ सफर का आगाज किया। अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुला लिया। मुस्लिम लीग के मेंबरान, MQM के मेंबरान, जमीयत उलमा इस्लाम के इस विफाकी कैबिनेट के वजीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब, पीपल्स पार्टी के MNAs जो इस दुनिया से कूच कर चुके हैं, और उनकी खिदमात को भी अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मौजूदा मेंबरान जो ख़वातीन और हजरात मौजूद हैं, इनकी खिदमात को भी अल्लाह कबूल फरमाए, हमारी खिदमात को भी अल्लाह कबूल फरमाए। हमें यकीनन बहुत एहतियात के साथ यहाँ पर बात भी करनी चाहिए। मेरे दिलो दिमाग में यकीनन बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं सिर्फ आज की बात पर जो यहाँ पर पार्लियामेंटेरियन ने आपके सामने रखी, और उन्होंने बिना सोचे, बिना समझे एक ऐसा जुमला कसा जिस पर मैं शदीद एहतजाज करता हूं जनाब स्पीकर, और उनकी इस बात को मुस्तरद करता हूं कि जो उन्होंने कही, और हमारा
یا کسی بھی پاکستانی کا یا کسی بھی ممبر کا کوئی بھی موقف ہو سکتا ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رائے کر سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی ریاست کو نشانے پر رکھنا اور کسی اور کے عزائم کی تکمیل کے لیے خود کو پیش کرنا، میں ایسی سیاست کو مسترد کرتا ہوں جو میری ریاست کو بھی نشانہ بنائے، میرے ریاستی اداروں کو بھی نشانہ بنائے. ہمیں گلے ہیں، ہم گلہ کریں گے، ہمیں اختلاف ہے، ہم اختلاف کریں گے، لیکن مجہول ایک بات کی گئی، اور یہ بات کی گئی کہ افغانستان میں امارت اسلامی کا پرچم لہرانے کے بعد اور اشرف غنی جو امریکہ کا پٹھو حکمران تھا اس کے جانے پر جو یہاں افسوس کا اظہار کیا گیا اور امارت اسلامی کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کے آ جانے کے بعد پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اس پر جشن منانے والوں پر بھی کہ جو امارت اسلامی کے آنے کے بعد جشن منا رہے تھے ان کے ہاتھ بھی خون سے رنگے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جب امارت اسلامی افغانستان میں برسر اقتدار نہیں آئی تھی، جب وہ فاتح نہیں تھے، اس سے پہلے کے جو واقعات ہیں اس کا خون پھر ہم کس کے ہاتھ پر تلاش کریں، اس کا خون ہم کس کے ہاتھ پر تلاش کریں؟ جناب اسپیکر، پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری قوت، مسلم لیگ جمہوری قوت، جمعیت علماء اسلام جمہوری قوت، یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام سیاسی جماعتیں وہ آئین کے تحت اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، وہ اپنا موقف رکھ سکتی ہیں ہمسایہ ممالک کے بارے میں بھی اور بین الاقوامی ممالک کے بارے میں بھی، لیکن اس طرح کی گفتگو کرنا کہ آپ اپنے ملک کے اندر ایسی گفتگو کریں، اور یہ باتیں ہم جناب اسپیکر 5 سال سے سن رہے ہیں، یہ 5 سال سے ہم سن رہے ہیں، لیکن آپ بھی گواہ ہیں، اراکین اسمبلی بھی گواہ ہیں کہ ہم نے کبھی لب کشائی اس حوالے سے نہیں کی، کیونکہ ہم اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کو انتہائی سنجیدہ سمجھتے ہیں، سنجیدگی کے ساتھ دیکھتے ہیں. ہم اگر اپنی رائے دیتے ہیں تو امانتاً دیتے ہیں. ہم نے اس پر اپنی قوم کو متحد کرنا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے اندر امن کو کیسے قائم کرنا ہے. ہم نے اپنی قوم کو متوجہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی قوم کو متحد کر کے اپنے ہمارے معاشی اقدامات ہم نے وہ گولز کیسے اچیو کرنی ہے. یہاں پر صبح و شام آ کر کہہ دیتے ہیں کہ فلاں دہشت گرد ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے. بنا سوچے آپ ریاست کی طرف اپنی قوم کو ان قوم کے اندر تقسیم لانا چاہتے ہیں، آپ اپنے اداروں کو نشانہ بناتے ہیں، آپ اپنے عوام کے اندر اپنے اداروں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں. اس قسم کے الفاظ کی اجازت ہم نہیں دیں گے، اور ہم آئینہ بھی دکھائیں گے. جب 70,000 شہداء، یہاں پر ہم آج 80,000 شہداء کی بات کرتے ہیں جناب اسپیکر، اور میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں اور میری اس بات کو تمام پارلیمنٹیرینز غور سے سنیں کہ ہم ایک موقف رکھتے ہیں. ہم نے افغانستان کے حوالے سے ہم نے ہماری قومی جرگہ کل پشاور کے اندر ہوا، قومی جرگے کا مطالبہ یہ، قبائل کا قومی جرگہ، جمعیت علماء اسلام کا قومی جرگہ نہیں جناب اسپیکر، انہوں نے متفقہ طور پر آرمی چیف کی موجودگی میں اس بات کی تجویز دی کہ پاکستان اور افغانستان کو مل بیٹھ کر ان تمام صورتحال کے لیے ایک مشترکہ پالیسی اپنانی ہوگی، کیونکہ اس قسم کے واقعات کا شکار افغانستان بھی ہے اور پاکستان بھی ہے. ہم صلح کی بات کرتے ہیں، ہم اس قسم کے معاملات میں بے جا مداخلت، اور آپ کو یاد ہوگا جناب اسپیکر جب ہم آپریشنز کی مخالفت کر رہے تھے یہاں پر، جب ہم آپریشنز کی مخالفت کر رہے تھے قبائل کے اندر، تو یہ وہی لوگ جو آج کسی اور کے ہاتھ پر مسلمانوں کا خون تلاش کر رہے ہیں،
یہی اچھل اچھل کر کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں فوج آپریشن قبائل میں کیوں نہیں کر رہی؟ اس لیے کہ جمعیت علماء اسلام اس کی مخالفت کر رہی ہے، یا اس لیے کہ جماعت اسلامی اس کی مخالفت کر رہی ہے؟ ایک طرف تو آپ فوج کے آپریشنز کو دعوت دے رہے تھے اور آپ ان کو اس لحاظ سے دعوت دے رہے تھے کہ قبائل مذہب کی وجہ سے یا مذہبی لوگوں کی وجہ سے اس خلفشار کا شکار ہیں، اور پھر جب فوج نے وہاں پر آپریشن کیے اور تمہاری خواہش کے مطابق کیے تو تم نے اپنے پشتون حقوق کے حوالے سے تنظیم بنائی، پورے ملک کے اندر گالیاں دی اسی فوج کو جس فوج کو تم قبائل کے اندر آپریشن کی دعوت دے رہے تھے۔ یہ دو رنگی ہمیں قبول نہیں۔ ہم نے اگر اختلاف کیا ہے تو دلائل کی بنیاد پر کیا ہے، اور ہم نے اگر حمایت کی ہے تو دلائل کی بنیاد پر کی ہے۔ یہ سطحی سیاست اور اس کی آڑ میں آپ کس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ جب کبھی وہاں امریکہ کا پٹھو حکمران افغانستان کے اندر حکومت کرتا ہے تو آپ ان کی تقریبات میں شریک ہوتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور جب وہاں پر امارت اسلامی کی حکومت آتی ہے تو آپ یہاں پر لوگوں کے ہاتھ پر خون تلاش کرتے ہیں۔ دلائل کی بنیاد پر بات ہونی چاہیے جناب اسپیکر۔ اس طرح کسی کو قاتل کہنا اور کسی کو دہشت گرد کہنا، اس پر بھی اگر اقوام متحدہ دہشت گردی کی تعریف آج تک نہیں کر سکی تو پھر ہمیں بھی اس بات پر سوالات ضرور اٹھانے چاہیے کہ آپ کس چیز کو جہاد کہتے ہیں اور کس چیز کو دہشت گردی کہتے ہیں۔ یہ جو کچھ افغانستان کے اندر ہو رہا ہے، اگر ہم نے امارت اسلامی کی اس جدوجہد کو امریکہ کے خلاف آزادی کی جنگ قرار دیا تھا، جہاد قرار دیا تھا، تو ہم نے کشمیر کے اندر بھی کشمیریوں کی آزادی کی اس تحریک کو جنگ آزادی سے تعبیر کیا تھا، وہاں پر شہید ہونے والے مجاہدین کو تعبیر کیا تھا، اور آج آپ خلط ملط کر رہے ہیں۔ اس بات کو خلط ملط نہیں کرنے دیا جائے گا۔ جو لوگ دہشت گرد ہیں ببانگ دہل کہیں گے کہ وہ دہشت گرد ہیں، اور جو جہاد ہے ببانگ دہل کہیں گے کہ یہ مجاہدین ہیں۔ ہمارے منہ میں امریکہ کی زبان نہیں کہ امریکہ ہماری ڈگڈگی ہلائے گا تو یہاں ہم اچھل اچھل کر کہیں گے کہ ہاں یہ مجاہدین ہے اور یہ دہشت گرد ہے۔ ہماری رائے رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم پاکستان کے اندر امن چاہتے ہیں جناب اسپیکر، ہم پاکستان کے اندر معاشی استحکام چاہتے ہیں، سیاسی استحکام چاہتے ہیں، اور جو باتیں یہاں پر کی جا رہی ہیں، کیا میری قیادت جناب اسپیکر، کیا میری قیادت آئین سے کیا ہماری قیادت آئین بنانے والوں میں سے نہیں تھی؟ کیا ہم جمہوریت پسند نہیں ہیں؟ کیا ہم نے جمہوریت کا علم نہیں بلند کیا؟ آج بھی اگر ہمیں نشانہ بنایا جاتا ہے تو صرف اس بنیاد پر کہ جمہوریت کفر ہے اور یہ لوگ مرتد ہیں، اس لیے کیونکہ یہ جمہوریت کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہماری قیادت کو نشانہ بنایا گیا، شہید کیا گیا، درجنوں پارلیمنٹیرینز، سینکڑوں کارکن۔ آپ کے ان 5 سالوں کے اندر بھی ہم نے اپنے کارکنوں کے جنازے اٹھائے، صرف اس بنیاد پر کہ ہم آپ کے ساتھ اس جمہوریت میں اپنے آپ کو شریک کرتے ہیں، آپ کے ساتھ اس آئین پر حلف اٹھانے کو ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ ہمارے فرائض میں آتا ہے، آسانی کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے کہ افغانستان کے اندر امارت اسلامی کو سپورٹ کرنے والوں کو کہ ہاتھ پر ان کا خون تلاش کیا جائے۔ یہ بات تو میں بھی کر سکتا ہوں کہ کس کے ہاتھ پر کس کا خون تلاش کیا جائے۔ ہم امارت اسلامی افغانستان کو
उनके मुतालबे को उनकी अपनी रियासत के हवाले से जायज समझते थे, जिस तरह कश्मीरियों को और उनकी जदोजहद आजादी को जायज समझते हैं। हम दलील की बुनियाद पर कर रहे हैं ये तमाम चीजें। ऐसा न करें कि आप हजरात इस किस्म की बातें करें और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। और हमने अमरीकी एजेंट इमरान खान का तख्ता भी उल्टा है और हमने अल्लाह के फजल से उसको भी पाकिस्तान की सियासत से बाहर किया है। इस तरह के बुलबुले भी इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान के आईन, पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के इदारों में खिदमत देने वाले लोगों का रास्ता और उनका मोराल इंशाअल्लाह नहीं तोड़ सकती। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं जनाब स्पीकर। मुझे आइंदा शायद मौका मिले या न मिले, लेकिन मैं इस पार्लियामेंट में बैठे हुए अपने अकाबिरीन का, जिन्होंने हमारी जिंदगी जितनी यहाँ पर जिंदगी गुजारी है पार्लियामेंटेरियंस बनकर, मैंने आप तमाम हजरात से गुज़िश्ता 5 साल में बहुत कुछ सीखा है। बहुत कुछ आप हजरात से हमने हासिल किया है और मैं समझता हूं कि हमने जो गुज़िश्ता 5 साल में जदोजहद की है, जो कुर्बानियां हमारे कारकुनों ने दी हैं, जो कुर्बानियां हमारे तंजीमों ने दी हैं, जो कुर्बानियां पाकिस्तान के शहरियों ने दी हैं, यकीनन हम उस पर उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह इस बुनियाद पर यह बात कर सकते हैं कि हमारे इस इत्तेहाद ने, इस इत्तेफाक ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला सिर्फ, बल्कि वो एग्रीमेंट्स जो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में तहरीक इंसाफ ने किए और फिर खराब किए, उन एग्रीमेंट्स को पाकिस्तान के लिए दोबारा बहाल किया। मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि मुझे इस हुकूमत में और इस काबीना में जो खिदमत हासिल अमानतन दी गई थी, मैं जरूर कहना चाहता हूं कि मेरी वजारत के अंदर 5000 मुलाजमतें 1 साल के अंदर इस कौम को दी गई और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस पर कारकर्दगी दिखाई। हमने 51 नए मंसूबे जनाब स्पीकर इस कौम को इस साल ग्राउंड ब्रेकिंग की और कल तक भी वजीर आजम उनका इफ्तिताह करने जा रहे हैं। हमने यहाँ पर पार्लियामेंट की इस कुव्वत को इस्तेमाल किया। सन 94 से जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो चाहता हूँ, आपके दौरे हुकूमत में, मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में, दीगर जमातों के दौरे हुकूमत में जो मुश्किलात हमारे डिवीजन कम्युनिकेशन में मुलाजमीन को हासिल थी, लाहक थी, उनका सद्देबाब किया और 2200 लोगों को जनाब स्पीकर हमने रेगुलर किया और नेशनल हाईवे काउंसिल के मेंबरान का और उनके जिम्मेदारान का कि जिन्होंने अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल किया और उनको रेगुलराइज किया। मैं आप तमाम हजरात का, लेकिन एक जरूरी नौयत की बात है, यहां पर लॉ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, कानून साजियां आ रही है जनाब स्पीकर, धड़ाधड़ कानून साजियां आ रही है। मैंने आपके साथ आपके दफ्तर में भी ये बात की कि जो कानून साजियां हो रही है और जिस उजलत में हो रही है, इसी पर हमें पिछले 2018 के बाद पिछली हुकूमत में भी जब कानून साजियां हो रही थी और क्लब करके 40-40 कानून साजियां पास की जाती थी, हमने उस पर भी एतराज किया था। आज कानून साजियां हो रही है, हमें बाहर से पता चलता है कि क्या कानून साजी हो रही है, किस किस्म की कानून साजी पास हो रही है। मैं जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो चाहता हूं और मैं इसमें बिल्कुल मुझे हैरत नहीं है कि इस कानून साजी के आड़ में कहीं ऐसा ना हो कि एक चीज आ जाए कि राजा परवेज अशरफ साहब इस 5वें घंटे के बाद 6ठे घंटे में इस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे और आप खुद पास कर रहे होंगे उस चीज को। तो
इस किस्म की कानून साजियां न करें, इसको रोक दे। अगर जरूरी है तो आने वाली हुकूमत और आने वाली असम्बली पर इसको छोड़ दे। उजलत का काम शैतान का होता है जनाब स्पीकर, सब्र का काम अल्लाह की तरफ से होता है। जरूरी चीज है, आपने कमेटी बनाई कि जो कानून साजियां होनी है तमाम पार्टियों के नुमाइंदे उस कमेटी में बैठे। क्यों जमीयत उलमा इस्लाम के रुकन को आपने इन कानून साजियों का नहीं बताया जो आपके रोस्ट्रम में और जो यहाँ पर आ रही हैं और पास हो रही हैं? और एक कानून साजी है, एक कानून साजी जो गुज़श्ता 14 माह के अंदर हमने उस पर वजारत के साथ, वजारत तालीम के साथ मीटिंग्स की। 3 मरतबा उस पर इत्तेफाक राय पैदा हुआ, 3 मरतबा। आज भी मुत्तफिका तौर पर इत्तेफाक राय पैदा हुआ। आपके अभी सप्लीमेंट्री में वो कानून साजी मौजूद है, लेकिन उसको ले नहीं किया जा रहा। अगर आज आप उस कानून साजी को ले नहीं करेंगे, कल हमारा आखिरी दिन है, ये सेनेट में भी जाना है। अगर उस पर कोई चीज रह जाती है तो कल सेनेट में भी आपके पास गुंजाइश है। लेकिन अगर आज आप उसको ले नहीं करते, 60 लाख तलबाए किराम और तालिबात मदारस के अंदर पढ़ते हैं, वो आपके साथ रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, आपके साथ रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, आपके दिए हुए कानून के तहत रजिस्टर्ड होना चाहते हैं। आप तो उनको भेड़ बकरियों की तरह भी नहीं समझ रहे। यहां पर जानवरों के लिए कानून है, यहां पर काल अल्लाह और काल रसूल को पढ़ने और पढ़ाने वालों के लिए कानून नहीं है। वो बगैर कानून के अपनी खिदमात दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपके साथ हम जिस कानून के तहत आप दीगर इदारों को रजिस्टर कर रहे हैं, आप हमें उसी कानून के तहत रजिस्ट्रेशन दे, लेकिन आप लोग नहीं कर रहे हैं। मेरा मुतालबा है जनाब स्पीकर, मदारिस का मुतालबा है, मजहबी जमातों का मुतालबा है। आपने इतना सस्ता समझ लिया है कि कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों के लिए कानून साजी में आपको दाएं बाएं देखना होगा। जब हम किसी सूरत में भी दाएं बाएं नहीं देखते, हम सिर्फ पाकिस्तान को देखते हैं, हम सिर्फ इस्लाम को देखते हैं, तो फिर हम आपसे भी यही तवक्को करते हैं। हम यहां पर बैठे हुए पार्लियामेंटेरियन से भी यही तवक्को करते हैं कि खुदारा 75 साल आपने दाएं बाएं देखा और उसकी सूरत हाल में आज पाकिस्तान इस सूरत हाल तक पहुंचा है जिसमें हम खड़े हैं। खुदारा अपनी कौम की तरफ देखे, इस्लाम आपको क्या कहता है, पाकिस्तान किस बुनियाद पर बना था, इस तरफ देखें और कानून साजी करें। और मेरी दरखास्त है जनाब स्पीकर कि हमारे सप्लीमेंट्री बिल को ले किया जाए और उसको कल सेनेट में अगर कुछ तरमीम की जरूरत हो तो कल आ जाएगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मौलाना साहब, ये सप्लीमेंट्री में क्यों आया है? इससे पहले क्यों नहीं ये रेगुलर एजेंडे पे आया? आप हुकूमत में हैं, ये तो गवर्नमेंट में हैं, प्राइवेट भी लाते हैं, आप लोग एक दूसरे से इत्तेफाक भी क्या करें, बैठा करें। अब ये आखिरी दिन है, आज तो मैं समझता हूँ कि इख्तलाफी बातों के बजाय या कोई जज्बात के बजाय हमें अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। फिर उसके बाद जो भी आए अगले इलेक्शन में, तो आज तो का माहौल जो है वो बहुत खूबसूरत रखना चाहिए, हम सब का ये फर्ज है। तो जनाब साद रफीक साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब, वजीर रेलवे। जी मौलाना असद साहब, मैंने आपके सामने अपने उस हक को रखा जो मुझे नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा, ये सवाल आप मुझसे नहीं कर सकते, उनसे करें जिनसे आपको करना है। थैंक यू जी।